Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, para selamat datang ke channel YouTube Sehalimi. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama saya dalam lebih kurang jangka masa 1 jam untuk kita melihat, menonton, mengikuti kuliah secara langsung. Kuliah pada hari ini saya menggunakan platform YouTube kerana melalui platform ini saya ingin menyampaikan ilmu yang saya berkongsi ilmu ini dengan seramai mana orang selagi mana dia menonton di channel YouTube ini, dan juga video ataupun sesi ini akan dirakam dan diletakkan di dalam channel YouTube saya untuk ditonton untuk pada masa akan datang. Bersama-sama saya juga saya sediakan ruangan chat untuk komunikasi aktif antara saya dan semua tuan-tuan dan puan-puan. Bolehlah meninggalkan ruangan kata komen, mencatatkan isi-isi penting apa yang ingin saya sampaikan selepas ini, dan kita akan dapat monitor daripada skrin saya dan saya akan tunjukkan di dalam skrin nanti. Seperti contoh, hari ini saya bersama dengan pelatih-pelatih ILKKM Sungai Buloh tahun 1 semester 1 program Medical Imagine, perubatan pengimejan ya. Kita boleh lihat ada saudara Afiq di sini. Selamat datang saudara Afiq. Selamat datang diucapkan kepada Zuraifah. Waalaikumsalam. Randy, welcome back to this channel. Okay, so ramai. Saya tengok daripada skrin saya adalah seramai 31 orang. Saya berharap sepanjang sesi ini kita mendapat perkhidmatan talian coverage yang baik untuk memastikan kelancaran majlis ini berlangsung. Kuliah pada petang ini saya akan menggunakan medium bahasa Melayu dan saya akan campurkan dengan bahasa Inggeris. Welcome back to all of you, all my subscribers, all my students. Welcome to my channel. Welcome back to we meet again here, and then we will have 1 hour very nice time, and then I will deliver a lecture entitled for GCLE 2042, and then the topic for today we focus on professional code and conduct. First of all, everyone, especially my student, the first thing first, you must fulfill your attendance on IBES. You should log into the IBES, go using your username, correct username, and then put your password. Then just go to the course 2042 courses, and then just screen you can get the questionnaire that actually this is put the attendance there. Yeah, welcome. Good job. Muhammad Irfan Shamil is very fast learner. Already done. Very good. Good job. Okay, so Muhammad Irfan Jamil already finished the first task, and the rest we got 34 of you here. So anda semua bolehlah pergi ke IBES, sign in dan dapatkan masukkan butiran-butiran anda ke dalam ruangan attendance seperti dahulu. Okey, kita masih lagi menunggu pelatih-pelatih yang lain. Kalau tak silap saya, you got not only 33 or 35 of you. I think it's more than that. What happened to the rest? Okay, so you can ask your friend to in hurry, make it fast, and then we will start soon. So I afraid that because I'm using just from a hotspot from my today I'm take a leave because I'm prepared to go for I will take a long break. Actually, we got 49 members of S3 medical imaging student. So but right now I just noticed only 34 of you. How about the rest? Yeah, so hopefully I can the number will keep increasing. So before we start, and then maybe we can have for 1 to 2 minutes just wait for them, and maybe they are still finding
get a link, you can get a link. I already passed through to you through the Telegram, right? So maybe you can update them. One of you can update them, please, and let them join us. Just watch from my YouTube channel, and then it appear. Yeah, I put it is public, so means that not only ILKKM student, means that all those who got this link can appreciate it. So this is another thing. Ini adalah satu cara lain bagaimana kita nak memastikan pencambahan ilmu itu berlaku. Saya hari ini saya bersiaran daripada rumah. So saya harap line menyebelahi kita. So kita akan jika anda mendapati ada sedikit masalah teknikal, mohon untuk anda menulis di ruangan komen untuk saya pentambah baik, ataupun suara kurang jelas ataupun audio tersekat-sekat, saya mohon anda untuk memastikan tinggalkan di ruangan komen. Okey. Jika anda semua sudah bersedia, saya mohon anda menulis perkataan ready untuk kita mulakan. Untuk kita ready untuk kita mulakan our lecture for today. Just comment ready. Yes, please. Good afternoon. Good afternoon to Arfan. Good afternoon to Ikwan. Yeah, ready. Very good. I can see. Yeah, the ready is there. So means that all of you are ready. Okay, so I will transform first. Okay, so this is our lecture note. Actually, this lecture note, you can get it from the EBS. I already put there. So you just, if you are using two devices, it's more easier to you. At the same time, you can look at the slide and then you can listen to my lecture. So I always recommend my student in this distant learning like this, so pembelajaran atas talian, supaya mempunyai dua device. Dua device sangat sesuai untuk belajar. The first device, you can monitor, you can refer to the slide, and at the same time you can hear, you can listen to the what you are going to discuss. Okay, so anda boleh rujuk slide ini daripada EBS, download, dan boleh bersama-sama boleh menonton, pada masa yang sama boleh mendengar apa yang saya ingin sampaikan. Okay, kuliah pada hari ini bertajuk Professional Code and Conduct, especially for medical imaging. So dalam tajuk GCLE, dalam course GCLE Ethics and Law and Professional in Healthcare, so ada tajuk ini merupakan tajuk yang ketiga yang anda belajar. Seperti yang kita tahu, kelas pada sesi lepas, Introduction to Professionalism, already covered by my colleague, my former ketua program, Tuan Haji Ahmad Zahrullah. Hopefully you can get something, you can gain something, and you already download your slide and then just make a revision there. Okay, so pada hari ini kita akan teruskan lagi dalam topik yang seterusnya, dalam pecahan dalam subtopik bagi topik yang ketiga, iaitu professionalism, which is professional code and conduct for medical imaging. So dalam tajuk ini, dia hanya mengkhususkan dalam konteks sebagai seorang pelajar, pelatih ataupun pengamal perubatan perimajan. Okey, sila beri perhatian. Okey, so ini adalah kandungan syarahan saya pada hari ini. Dia hanya menggariskan tiga topik yang utama, iaitu kita akan berbincang the general principle in professional practices. So secara amnya, secara keseluruhannya, whatever bidang, whatever field, so ini adalah general practice ini, general principle ini perlu ada di dalam diri kita as a professional practices. So anda semua adalah dikenali sebagai professional practices. Kita deal dalam bidang kesihatan. So usually we call it healthcare professional practices. Okay. Dan tajuk yang kedua atau subtopik objektif yang kedua, kita akan membincangkan juga the professional code of conduct in healthcare. Okay. So kita akan melihat professional code of conduct. Code of conduct ni seperti kita tahu, seperti garis panduan sifat-sifat yang perlu ada, SOP dan sebagainya. Itu yang kita akan lihat. So yang seterusnya,
Adakah saya seorang yang tak jelas untuk baca slide? Ya, Khairunisa Hanafi. Okey, tidak nampak, mungkin, tulisan agak kecil Khairunisa Hanafi. Walau bagaimanapun saya memberi nasihat, anda boleh download slide itu terlebih dahulu. Slide ini saya telah memuat naik di dalam e-best dan anda boleh dapatkan slide itu dan untuk lebih, lebih jelas, untuk lebih jelas. Pada, skrin saya dia sudah dia agak okey, mungkin disebabkan, internet problem, mungkin internet anda sedikit problem. So dia memerlukan, dia akan sedikit kabur. Walau bagaimanapun, suara anda boleh menontonnya kemudian, mungkin selepas ini sebab dia live, selepas ini bila telah dibuat penambahbaikan oleh YouTube dan dia akan, menjadi lebih kualiti lebih baik harapnya. Okey, so inilah yang ketiga, maafkan saya, tentang masalah teknikal ini. Ini sentiasa berlaku, unexpected, but I try my best actually, but you can refer the plan B. Plan B, you download first to the slide and then you can pinch in, pinch out, and then it's more easier to you to read through the slide. Okay, the objective 3 for today, we will discuss about the act that can jeopardize the licensure. The licensure here means, all of us as a professional healthcare practitioner. So, apakah perbuatan-perbuatan yang boleh menjejaskan tahap profesionalan kita? So ada beberapa yang akan kita bincangkan. So kita kita akan bincangkan selepas ini di dalam subtopik yang ketiga. Okey? Boleh? Boleh kita teruskan. Okay, next. Oh, makin kecil, maafkan saya makin kecil. Mungkin tidak sesuai, namun begitu, plan B is more better. Plan B more better. Just listen only from my explanation. But if you want to read through the slide, you can go to the e-best and then download. I think more easier to you to refer. I'm so sorry about this. Hopefully, I can improve regarding the font size. From my screen, I think it's okay, but I don't know. Maybe they are quite small for you, but just proceed with the plan B. Okay, this is the general principle. Okay, berikan perhatian. General principle in professional practices and our contact as a healthcare practitioner. The first one is we should counseling without bias. What means bias here? Means that berat sebelah. Kita tak boleh, kita berada di barisan depan. Contohnya kita berkhidmat sebagai seorang pengimejan perubatan. So kita adalah seorang pengimejan perubatan. So kita perlu, kita banyak berkomunikasi. Kita banyak berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan passion. So dalam konteks ini, untuk memastikan tahap profesionalism kita berada di dalam satu tahap yang tertinggi, kita mestilah mempunyai satu sifat respect all people equally. Kita tak boleh nak membanding-bandingkan. Kita tak boleh nak ada satu sentimen. Okay, you datang, orang kampung. Ini pakai tie. Ini VIP, layanan first class. No, we should show that we are professional. Kita jaga, kita layan, kita entertain mereka as usual, as equally. So means that there are no bias, without bias. Inilah yang dimaksudkan tahap ataupun prinsip yang pertama untuk professionalism practices is we should counseling without bias. We always remember no bias equally. Okay, so there are terapi, there are limits, capacity, ada sedikit penerangan lain. Dia kata their client as a whole and create a tendency to marginalize aspect to that person experiences. So kita kena bagi peluang jika mereka datang kepada kita, kita kena dengar. Kita bagi mereka ruang untuk bercakap. So di situlah kita akan membantu kita. Okey, sikap yang kedua, sikap yang perlu ada as to practice a general practitioner adalah to promote care and help them make informed choices about their treatment and care. So kita kena memberitahu mereka, memberitahu, well informed. So one that is based on relevant knowledge. Kita mestilah mempunyai knowledge yang baik dan kita kena consistent with the decision maker values and behaviorally implemented. So
kita kena terangkan kepada mereka. Okey, klien kita datang, what should you do first? Apa jika membuat diagnosis begini, apa yang perlu ada consequence, apa treatment yang akan dibuat, apa side effect. So this thing kita kena terangkan, so apa based on our knowledge, so but we just focus on our field lah. Jangan kita campur bidang doktor pula, so kita kena fokus maybe as a medical imaging worker. So you must know the border, you must know what is your responsibility. So inilah dikatakan bahawa kita kena promote care and help them to make informed choices about their treatment and care. So kita kena melaksanakan dengan sehabis baik. Tidak ada hidden agenda. Kita hanya cerita separuh-separuh, tak ada. Kita kena kita beritahu walaupun bercakap benar walaupun pahit. Okey, so far okey. So jika anda rasa tidak jelas, anda boleh tulis di ruangan komen, ataupun jika anda ada nak highlight poin-poin penting, nak menyatakan nak berkongsi poin-poin pendapat anda juga boleh tulis di ruangan komen. It doesn't matter. This doesn't matter. No need to wait for my explanation only. Once maybe you got some idea, you can share with us. Okay, just write down on the comment there. Okay. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, what is the general principle? The third one, we say work closely with others professionals, ensure passion, care and treatment is coordinated. Kita dalam satu jabatan, contohnya saya ambil contoh X-ray, jabatan radioterapi ataupun perubatan nuklear, kita bekerja dalam banyak, kita saling berhubungan dengan banyak jabatan-jabatan lain, dengan nurses, dengan makmah, dengan doctors, or radiographer, or even sangat ramai. So bagaimana kita nak pastikan bahawa dia sentiasa berkoordinasi dengan baik? Itu adalah dengan mengamalkan keprofesionalan ini. Dia kata kita kena bekerja secara profesional. Kita kena tahu kita punya border. Kita kena tahu kita punya tahap kat mana sahaja yang kita boleh. Jangan melangkaui border. So ini maksudnya kita sudah tidak profesional. Itulah kita kena respect. Kita kena jelas apakah kita punya bidang tugas dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan kita kena pastikan kita bekerjasama dengan baik antara semua orang di sekeliling kita. Okey, yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, yang keempat, maafkan saya, have up-to-date knowledge of the field and processes of requisite skill. Ini sangat penting. Kita kena senantiasa kita kena sentiasa memperbarui, kita senantiasa meningkatkan pengetahuan kita. Bagaimana nak tingkatkan pengetahuan? Iaitu dengan cara kita belajar, dengan cara kita through our experience, it will gain the skill. So kita akan meningkatkan pengetahuan, kita akan meningkatkan kemahiran diri. So maybe kita bermula dengan baru mula kerja induksi, dan kita akan develop sebenarnya. How to develop, actually this is apa yang telah dirangka oleh kerajaan, polisi yang telah dibuat. Seperti contoh, as a government servant, we need to attend at least 7 days courses per year. So 7 hari kita kena hadir kursus dalam masa setahun. This is our KPI. This is our sasaran kerja tahunan. So happy or not happy, by hook or by crook, we should achieve this. So kita kena hadir kursus yang ditetapkan 7 hari itu. Kenapa? Melalui kita menghadiri bengkel-bengkel, kursus-kursus inilah yang akan meningkatkan pengetahuan kita, yang akan membuka minda kita, yang akan melihat bagaimana cara-cara, kaedah-kaedah terkini ataupun yang akan membantu kita update our knowledge. Okay, so that's why newest ideas come out. The standard we will we can set up the standard, and then the new technique, new approach, new treatment or new style in the problem solving. So it will gain together, it comes together. So maybe some said we'll gain through from the diploma, we further our study to degree, and then we continue till our master's degree, and then the achievement, the top achievement, maybe we can continue until
PhD level. So means that why they do that, actually they want to increase their development, develop their career, develop the knowledge. So there is, yeah, itulah another thing that we should have this skill to maintain our knowledge in the top one. So always up to date to maintain the professionalism. Okay, so itu adalah yang keempat. Dan yang kelima, heart of communication. When we deal with the passion, when we are the frontliner, so bila kita berada di dalam bidang kesihatan, contohnya di jabatan pengimejan, kita adalah orang yang pertama. Selain daripada kita menjalankan kaunseling, orang akan berhubung dengan kita. So dia kata apa, heart of communication is very important. How you assess this passion, how you report, and how you record on treatment and care, handle information sensitivity and confidentiality. So this is all this is very important. So kita kena pastikan kita handle in a very professional way. Contoh nak membuat laporan, kita tak boleh ada sifat bias. Kita tak boleh bias, gender bias tak boleh. Kita tak boleh kata this is religion bias. No. So kita kena adil dan kita kena sifat very professional dalam konteks ini. Ada juga contoh yang kita dengar baru-baru ini dalam media sosial ataupun media-media mengatakan bahawa bagaimana penjawat awam itu sendiri menjual maklumat-maklumat sulit. So this is tak boleh tidak boleh diterima. Kita as a government servant especially. So how to handle the sensitivity and confidentiality information of our patient is very important. It's very vital. So kita kena pastikan inilah tahap profesional yang kita perlu ada sebagai as a professional healthcare professional practices. Okay, dan last kali, for sure we will develop ourselves. Kita sudah mempunyai pengalaman yang baik. Suatu hari mungkin kita juga tidak mustahil akan dilantik sebagai seorang ketua. Kita ada our superior, kita ada junior and senior. Kita akan menjadi senior dan kita tak mungkin boleh kita menjadi ketua. Kita mestilah memimpin, lead by example. Why they say that lead by example? They say that it will influence the way care is given in a manner that is open and respond in individual needs. Kita kena pastikan setiap keperluan individu itu dipenuhi. Okay, so kita ada 6 general principle yang perlu ada. Saya harap anda semua jelas. So jika ada apa-apa, saya tengok di ruangan komen tidak ada apa-apa komen. Apa sudah jadi, adakah saya bercakap seorang diri? From my screen here, I can notice that there are 40 of you. Why there are nothing comment there? Maybe you or maybe anda semua sedang tekun. Maybe anda semua sedang mengikuti secara dekat tekun dan hanya mendengar terlebih dahulu sebelum anda digest. So tak apa, bagi masa. So mungkin anda jika ada rasa nak berkongsi sesuatu, if you want to highlight something, share something, you just write down on the comment there and then I can show it in the screen soon. Okay, so we finish the first objective, which is the general principle. Okay, we proceed to the second objective. Okay, hopefully all of you can can get a clear picture again something. Always remember, counseling without bias, always well informed, the patient. The third one, we should work closely to others professional healthcare in our surrounding, and then update ourselves, update the knowledge, and then heart of communication. So very important how we assess, how to record and everything. And last one, led by example. Okay, so this is the 6 general principle should be have. So kita kena amalkan as a professional healthcare practitioner. Okay, next kita akan teruskan kepada yang seterusnya. Objektif yang kedua iaitu kita akan melihatkan lagi professional code of conduct in healthcare. Okay, there are banyak professional code of conduct COC in healthcare dalam konteks kesihatan. Okay, yang pertama dalam kita nak melihat dulu practice.
code of conduct in practice, dalam amalan kita. What is this actually? The value of respect, empowerment, empathy, trustworthiness, integrity, and justice. It is important is the need to maintain the public trust and confident in the profession as a whole. Anda setuju dengan saya bahawa pentingnya kita mempunyai sifat-sifat berikut. Sifat seperti menghormati, respect, empowerment. So inilah yang akan membantu kita the integrity. Bagaimana kita jaga untuk maintain the public trust and confident in the profession as a whole. So bila kita mengamalkan praktis ini, dia akan membantu meningkatkan keyakinan. Sudah tentu bila kita melakukan sesuatu kesalahan, bukan saja reflect diri kita, dia reflect the whole system. Dari jabatan, hospital, paling teruk sekali dia blame sekali kerajaan, hospital kerajaan, habis semua hospital kerajaan kena, sedangkan sebabkan nilai setitik hancur susu sebelanga. Itulah betul kata orang tua dulu. Itulah kita sentiasa kena ambil iktibar tentang apa yang berlaku. Okay, next. It is about accountability. Accountability is kebertanggungjawaban. How kita punya ketanggungjawab. So, as a medical imaging personnel, so the concept of accountability has been usefully framed within the 4 pillars of professional. Dia kata accountability ini berdiri berdasarkan 4 pilar utama. Okay. So, saya masih lagi hairan. So far tidak ada komen. Mungkin saya boleh cuba. Mungkin ada masalah ke apa. Okay, saya nak cuba komen terlebih dahulu kerana jarang tidak tinggalkan komen di ruangan. Mungkin ada masalah. Okay, so tak ada masalah daripada. Mungkin tidak ada masalah. Mungkin tidak ada apa-apa yang perlu dikomenkan. Tidak apa-apa yang perlu dichatkan. Tak apa. Take your time. Okay, kita akan teruskan lagi. Kita akan melihat lagi. We are here. Thanks, Nol. Saya ingat tak ada orang. Saya ingat ke saya seorang diri. Yes. Oh, tengah menghadam. Okay. Okay, ada pun Nofarahin. Ada pun Khairul Nafi. Okay, just very clear. Very good. Yeah, sorry. Inilah satu cabaran bila bercakap dengan skrin. Kalau dalam kelas kita boleh nampak, I can see your eyes, I can see your head, I can see your hand, everything I can see. Oh, sedang tengok slide di sebelah tab. Okay. Sorry. Yeah, okay, just focus. Okay, we can continue actually. Okay, this is the concept of accountability. Dia kata berdiri di atas 4 pilar. Yang pertama, professional, ethical, law and employment. So kita kena ingat, kita mesti selalu professional, kena jaga ethical, telah di-cover oleh tajuk sebelumnya adalah law dan semuanya, dan employment itulah pekerjaan itu sendiri, profession itu sendiri. Itulah yang akan membantu kita meningkatkan accountability kita. Sorry. Next, professional practice as a medical imaging. We go just tadi in general. Right now we go more focus, kita akan pergi lebih berfokus as a medical imaging. Okay, so selepas ini, after 3 years having the training here, so you will be promoted or maybe you will enter or join as a government servant. Usually for the diploma holder or for like all of you will be appointed as a U29, U29 selepas ini. So anda boleh ingat, always remember, you are here not like others. Anda semua bukanlah seperti pelajar-pelajar IPTA, IPTS yang lain. Anda semua sekarang sedang mengikuti latihan, menjalani latihan, dan anda semua dibayar. Anda ada kontrak yang anda perlu patuhi. Itulah anda kena sentiasa ingat. Bagaimanakah kontrak-kontrak sama juga, bukan sekadar semasa belajar, semasa bekerja nanti ada kontrak-kontrak yang perlu kita patuhi bersama. As a government servant, you can do this, but you can't do this. What happen if you breach the contract? It will jeopardize you. It will terminate all of the contract, means that we lose everything. So this is thing that sentiasa kita ingat, sentiasa kita muhasabah diri. Itulah keyword yang akan memandu kita. The thing,
inilah kontrak-kontrak inilah yang sentiasa memandu kita. But okay, kita akan fokuskan kembali ke dalam professional practice in medical imaging. Tulisan sangat kecil, maafkan saya. Dan saya akan baca dahulu dan anda boleh refer kemudian. Pinch in, pinch out is the term of rule of thumb. You can refer to your screen there. So just pinch in, pinch out. Okay. The first one dia kata apa? Work within current legal, ethical, professional and governance framework. Kita kena bekerja mengikut yang telah digariskan bidang tugas kita. Kita tak boleh pergi jauh. Kita tak boleh melangkaui apa yang telah digariskan. Mesti jelas. 29 you buat ni je. 32 you buat ni je. Dia macam tu. Dia macam tu. 41 you kena buat ni. Itu yang akan dah digariskan oleh jabatan masing-masing. So the second one, responsible for the optimization of any ionizing or non-ionizing radiation dose to individual and to the genetic inheritance of the public at large, required to abide to by current legislation and healthcare policy. Kita kena patuhi, dia kata. Abide is the meaning for abide is mematuhi current legislation and healthcare policy. Ada polisi-polisi tertentu. Contohnya hospital kerajaan kata, dia katakan hospital ini adalah hospital COVID, polisi yang terbaru. So all the patient, outpatient tak boleh diterima di sana. Contohnya hospital Sungai Buloh. Kalau anda sakit apapun, nak bersalin apapun, dia kata tak boleh sebab hospital Sungai Buloh adalah polisi yang dibuat adalah diisytiharkan sebagai hospital COVID. So kena hantar hospital lain. So inilah bagaimana kita kena melihat. Ini sentiasa up to date. Apakah polisi-polisi tertentu? Apakah polisi-polisi yang telah dibuat oleh pihak kerajaan yang akan membantu menjejaskan, melancarkan sebenarnya perjalanan pekerjaan kita nanti. Okey, so responsible, berbalik pada perkara yang juga disebut tadi, responsible for the optimization of any ionizing and non-ionizing radiation. As a medical imaging practitioner, you deal with the ionizing, you deal with the radiation. We got the two type of radiation, right? The first type is the ionizing, the second one is non-ionizing. What is the example for ionizing radiation? Ionizing radiation can do harm to the people. So kita kena beri perhatian. So ionizing ini sangat memberi kesan. Ada dua kesan, deterministic effect and the stochastic effect. Itu benar, anda akan belajar dalam tajuk yang lain, tetapi anda kena ingat, kita kena sentiasa mendedahkan patient ataupun our client with the minimum dose. Tak boleh kita nak bagi sesuka hati, even though for medical purpose they said that there are no minimum dose for ionizing radiation, but kita kena ada satu sifat, kita kena pastikan patient kita mendapat dos yang paling minimum. Itu tanggungjawab kita. Okay. Dan juga non-ionizing, for example, non-ionizing is sound wave, okay, sound, ultrasound, MRI, radiation, radio. So this is the example for non-ionizing. So benda-benda tu kita kena juga pastikan bahawa minima sahaja kita dapat. Contohnya patient datang nak X-ray tangan. So once kita expose to the radiation, they got the reading for So bila kita expose pada patient itu, so mereka terdedah sebenarnya. So kita kena pastikan terdedah pada radiation yang sangat minima. So kita kena pastikan kalau prosedur itu satu kali itu jelas terus gambar kita ambil. So katakan dia nak X-ray tangan, kita X-ray tangan kiri, tersalah. Once kita dah tersalah, means that patient itu kena repeat, means that patient itu mendapat dos yang tidak sepatutnya. Itulah yang dimaksudkan bahawa kita sentiasa fokus, kita sentiasa beri perhatian dalam kita menjalankan tugas dalam konteks as a medical imaging practitioner. Okey, jelas yang tu panjang hari ini, luar biasa semangatnya. Yang ketiga, how to practice within the limit of competence and if necessary refer patients to another qualified practitioner. Let's say kita dalam satu keadaan kita kena admit kita bukannya hebat. Kita tak boleh buat semua benda. So dia kata apa? Practice within the limit of competence. Ini sangat penting.
Kita kena tahu limitasi kita. Jangan kita anggap kita semua tahu. Once kita tak dapat nak laksanakan sesuatu tugas, why not we refer to qualified practitioner? Itu kita kena sentiasa ingat, jangan buat-buat pandai. Jangan buat-buat nak jadi hero dan pada masa yang sama menjejaskan our client. This is not professional. This is not professional. As a professional, you must tell them, you must know that your ability, your competence, the level of your competency, and then you perform. If you think that you cannot perform, why not you show that you're professional? Sorry, saya bersifat profesional, saya tak dapat laksanakan tugas ini. You mesti berani katakan no. Ini menunjukkan anda seorang yang profesional. Okey, terima kasih. Yang seterusnya, yang keempat. Yang keempat, monitor the quality of practice through reflective practice using evidence from audit and research. Kita kena sentiasa muhasabah. Inilah dimasukkan dengan muhasabah. Reflective practice dipanggil. Reflective means apa telah berlaku. Yang kita telah berlaku, yang kita telah lalui. Bagaimana kita nak membuat satu penambahbaikan melalui penilaian-penilaian yang telah dijalankan. Seperti contoh audit tadi. Ataupun kajian. Kajian kata kaedah ini sudah tidak sesuai. So kenapa lagi kita nak buat lagi kajian kaedah begini? Kepatutnya kaedah yang lebih baik. So kita kena pastikan bahawa kita quality of practice berada dalam satu tahap yang baik. Kita kena sentiasa membuat muhasabah diri. Hari ini tengok berapa kes, minggu lepas berapa kes. Just kita nak pastikan bahawa kita improve. Okay, itukah dimasukkan dengan kita monitor the quality of practice. Okay, untuk poin yang keempat tadi. Kita terus ke poin yang terakhir, iaitu poin yang kelima. Maafkan saya, yang ada lagi sebenarnya yang untuk slide ini yang kelima, dia kata apa? Develop and maintain competence to practice through continuing professional development or CPD. Okey, mungkin anda semua belum lagi well versed ataupun belum lagi biasa dengan perkataan CPD. But for us, for those already in the as a government servant, especially in the healthcare practitioner, mereka sangat menekankan tentang CPD, continuing professional development. Mereka ada CPD. Contoh program yang telah dirangka oleh jabatan menggunakan CME, ada talk 1 jam, ada kursus 1 hari, ada seminar yang perlu dihadiri. Semua itu mereka akan mengira sebagai kumulatifkan sebagai point the CPD, Continuing Professional Development, and then dia akan tambah, dia akan jadi kumulatifkan dalam masa 1 tahun. Let's say kena achieve 30 markah. Macam mana dapat 30 markah? Pergi CME dapat 1 markah, pergi ke seminar dapat 25 markah. Begitulah, adalah pengiraan tertentu. Sebagai apa? Sebab kita menghadiri kursus-kursus seminar ataupun training tersebut, dia akan meningkatkan kita punya development, our professional development, consider career development, professional development. Okay, so harap anda jelas tentang bagaimana yang seterusnya, the professional practice for medical imaging. Okay, seterusnya pergi ke slide yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan diagnostic imaging and radiotherapy. Dalam konteks lebih lagi menjurus, seperti kita tahu medical imaging merangkumi dua bidang ataupun 3 lebih tepat, diagnostik, radioterapi dan nuclear medicine, ataupun dan bagaimanakah apa lagi sifat-sifat tambahan yang perlu ada as sifat profesional yang anda perlu ada. Yang seterusnya adalah delegate care of treatment to another person if you are satisfied that they are competent. You remain responsible for the overall management of the patient. Sekali lagi, mereka menekankan bahawa perlunya anda mengetahui kompetensi diri, dan jika tidak dapat untuk melaksanakan satu tugasan, why not you pass to the orang yang berkelayakan. So kita kena sentiasa, sebab kita deal dengan nyawa, kita deal dengan patient. Jangan sesekali nak tunjuk hero. Ada no such thing as I am a hero, I want to finish it. No. We work together. We work,
kita nak pastikan yang terbaik sebenarnya. Itulah yang kita kena ada. Yang seterusnya, contribute to the education of student, trainees, assistant and other member of the professional workforce and as appropriate. So kita kena sentiasa, let's say bila kita dah mempunyai pengalaman berada dalam sudah berpengalaman bertahun-tahun, so why not sekarang kita sampaikan juga, we deliver juga our knowledge to the juniors. So ini adalah membantu kita. Satu lagi tugas profesional yang perlu ada. So kita ulang lagi, kita juga perlu contribute the education to the student. Bila anda jadi jadi staff nanti, ada student practical datang, so jangan abaikan mereka. Deliver, share the knowledge, share the skill, ajar mereka supaya itu juga akan develop. Kita bukan setakat bila kita menyampaikan kepada orang, kita punya develop akan lebih jelas, lebih ingat, tetapi ia juga boleh memanfaatkan pada mereka juga. Okay, so saya harap anda jelaskan itu. So far ada soalan ke? Ataupun laju sangat? Okay, ada soalan ke? Bolehkah saya tanya soalan dulu? Ada lagi slide, tapi saya mungkin memulakan sedikit respon ataupun sedikit anda semua boleh katakan sesuatu di ruangan komen. Ada soalan mungkin 1 minit 2 minit untuk sesi menjawab soalan. Silakan, ada soalan? Kita dah bersiaran hampir 41 minit. We almost cover with 41 minutes and then we have maybe just only a few more slides to go. So you can ask any question. Okay. Maybe tidak jelas ataupun perlukan contoh-contoh yang lain, anda boleh nyatakan. Tak ada soalan lagi. Belum lagi saya, tapi masih follow. Wow. Very amazing. Amazing student. Okay, just kita continue. Belum ada soalan. Thank you para Dila, Majin, para. Okay, belum ada lagi. Yes. Thanks for your response. Thanks. Jelas. Okay. So Agnes kata jelas. Belum ada soalan. Okay, tak apa. Kita terima. Jelas maknanya kita boleh masuk gear 3. Gear seterusnya. Dah nak masuk gear 4 dah. Okey, seterusnya guys, kita beralih kepada slide seterusnya, iaitu how I will explain the relationship with patient and guardian. Selain daripada kita punya professionalism antara kawan-kawan, kita juga ada professionalism yang perlu ada dengan patient ataupun guardian, penjaga. So bagaimanakah dia kata apa? Kita perlu yang pertama provide the best compassionate care for patient based on up-to-date evidence. Okay? Seperti saya telah kata tadi juga, compassionate dalam bahasa Melayu adalah penyayang. Sifat penyayang. Kita sentiasa dekat, sentiasa beri peluang, sentiasa mendengar apa yang diberikan oleh our client. Dan juga bila kita mendiagnose dan juga bila kita nak merawat mereka, kita mesti pastikan rawatan yang terbaik. Based on up-to-date evidence, dia kata. Yang terbaiklah, kita tak boleh nak buat cincai-cincai. Setiap klien yang datang, sikap kita profesional sama kita layan dan pastikan the best for our client. Okay, next. Practice in an anti-discriminatory manner, giving compassionate care that takes account of social culture differences and ensuring that children, the elderly and other vulnerable groups are protected. Seperti saya cakap juga tadi, kita kena, they said they again stress on anti-diskriminasi. So tak boleh ada sifat diskriminasi. So giving compassionate care, sentiasa membuat sifat yang terbaik dalam setiap apa yang kita dalam setiap apa pekerjaan kita. Okay, so the last one, dia kata apa? If possible, avoid providing care or treatment to anyone with whom you have close personal relationship. Dia beri satu sedikit cadangan. Jika ada, kalau bolehlah, dia tak menggalakkan kita untuk menjalankan treatment, rawatan kepada orang yang terdekat dengan kita. Saya pun kurang setuju sebenarnya. Ataupun anda, bagaimana pendapat anda? Let's say ada our relative, our sibling or even our relative come and they need treatment. Adakah anda sanggup? Terpulang. Adakah anda rasa anda perlu je buat
contohnya X-ray ya. So awak punya X-ray, awak punya adakah tapi dia kata bagi menghormati professionalism ini, they are not, if possible, they say that avoid providing care or treatment to anyone with whom you have a close personal relationship. Okay, so saya buka untuk anda semua untuk memberi pandangan. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan ini ataupun anda rasa sebaliknya? So berikan alasan anda, penjelasan anda, kenapa anda merasa sebegitu. So tetapi ini yang dicadangkan oleh pakar, no, oleh expert. Dia kata dia kalau boleh kita jangan, kita elakkan, dia kata elakkan. Tapi saya buka untuk perbincangan nanti. Okay, next. Lagi dia kata apa? Listen and respect the wishes of passion. Again and again, compassionate, listen, wishes, respect, seeking to empower them to make decision about their care and treatment. Kita setelah kita jelaskan from A to Z, Encik ini treatment Encik, treatment A, B, C, D, mana satu yang Encik untuk treatment A, side effect yang macam ni, B, C, D, apa yang akan jadi pada Encik selepas ini, A, B, C, D, selama manakah Encik, kos bayaran berapa banyak, dan semua kesan-kesan baik, kesan-kesan buruk kita terangkan. Selepas itu kita kena bagi mereka membuat keputusan, empower them to make decision about their care and treatment. Kita kena respect. Maybe kita rasa, tak baik. Tapi kenapa pakcik refuse? Contohnya, pakcik tak nak. Kenapa encik tak nak? Kita macam marah. Kita rasa macam tak. Namun begitu, kita kena ada juga, as a professional, tunjukkan professional kita. Kita boleh terima. Okey, nak buat macam mana? Itu decision pakcik. Pakcik cari borang, so encik boleh balik. Ya, seperti kita tengok juga yang akhir-akhir ini, waxing, isu waxing. Ramai yang tidak yang menolak vaksin, dan berdasarkan apa-apa hujah-hujah yang mereka bentangkan. Tapi kita rasakan vaksin adalah yang terbaik, tapi kita tak boleh nak memaksa. Kita tak boleh memperkenalkan satu polisi wajibkan vaksin. Itulah yang katakan bahawa professionalism itu kita kena respect with their decision. Okay, next dia kata apa? Obtain informed consent of ensure that it has been given prior or to undertaking any examination or treatment. Again, dia kata tegar menyebutkan juga tentang bahawa pentingnya kita as a professional healthcare practitioner, professional healthcare practitioner, kena beritahu inform concern yang sebaik-baiknya, seluas-luasnya, sebenar-benarnya. No hidden agenda, no benda ni, tak payah cakap lah, nanti tak boleh cakap lah, benda ni sensitif. Oh halal ke haram ke, tak payah cakap. Oh benda ni kita cucuk ni tak apalah disebabkan. Tak boleh kita membuat andaian sebegitu. Kita kena explain from A to Z. Okay pakcik, benda ni ada ni, ini adalah tidak boleh, mengikut perhatian, ini ada bla 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 dan sebagainya. Itulah yang kita perlu explain dan let them decide. Dan last sekali, communicate effectively and appropriately with patient, introducing yourself and giving relevant information during their examination or treatment. So again, communication skill. So kita kena bercakap dengan mereka dengan sehabis baik. Menerima, menyampaikan, itu adalah salah satu kita kena pastikan dalam yang terbaik. Okay, so next kita akan melihat juga okay, sekejap. Okey, maafkan saya. Saya ada sedikit gangguan. Kita akan teruskan lagi. Kenapa angka semakin... Okey. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para student. Okey, yang seterusnya, respect patient confidentiality in all time and adherence to the provision of current data protection legislation. So adherence means that mematuhi. Kita kena sentiasa memastikan data-data
passion ini adalah kerahsiaan, menjaga kerahsiaan. Kita tak boleh dedahkan. Seperti contohnya pesakit data tu adalah pesakit HIV. It's very sensitive. Kita tak boleh nak dedahkan. Jika pesakit tu ya contohnya dulu data-data pesakit mengidap COVID. Kita tak boleh dedahkan siapa yang sakit ke, siapa yang positif negatif tu. Dia semua mestilah kenapa berlaku begitu? Sebab kita nak pastikan kerahsiaan itu dijaga sebaiknya. Dan juga dikata apa? There are protection legislation. Di bawah peruntukan undang-undang pun kita perlu anda patuhi. Banyak peruntukan undang-undang yang membataskan segala perbuatan kita. Tak boleh nak bagi vaksin sebab tak ada tidak diluluskan oleh akta-akta tertentu. Itulah cabaran, itulah halangan ataupun itulah cabaran yang paling sesuai lah dalam kita punya konteks as a healthcare practitioner. Okay, next dia kata apa? Promote and protect the best interests of your patient at all times, giving due recognition to the views of guardian where appropriate. Kita sentiasa memberi pendapat yang terbaik, memberi penjelasan yang terbaik, membuat keputusan yang terbaik. So kita kena jelaskan bukan setakat pada patient, juga kepada penjaga benda-benda ni semua. So this is the thing that we should make sure we apply this during our bila kita bekerja nanti. Dan last kali, engage in personal relationship with any patient or use your position to exploit them sexually, emotionally, socially and financially. So inilah salah satu dikata kalau boleh jangan kita menggunakan kedudukan kita sebenarnya. Jangan kita mengambil kesempatan. You nak buat X-ray tiba-tiba you nak buat satu benda. Oh no. Because kita tahu prosedur-prosedur X-ray memerlukan sedikit sensitive. For example, you need to palpate. You need to palpate to find the origin point. So you need to palpate. Lelaki perempuan you kena palpate. So you benda-benda macam ni you kena professional. So kita ada etika-etika yang kita perlu patuhi. Contohnya tak boleh pegang patient lebih daripada 3 saat ataupun 4 saat. Lebih daripada 4 saat something wrong somewhere. So this is the thing, dia akan belajar lagi, dia akan develop lagi professional. So kita boleh tengok doktor macam mana nak professional, dia datang, dia approach, how we approach our patient. Minta maaf makcik, saya bla 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 bla, saya akan buat pemeriksaan bagi encik, minta maaf encik, saya tekan sedikit, nak cari. Maksudnya how we approach to show that our professionalism. Jika kalau kita tak menguasai communication skill, maybe we cannot obtain the good result. Okay, so we cannot solve the problem. Okay, inilah benda kita cakap juga, dikata kita kena ada another skill of engage the relationship with our patient. Okay, saya harap anda semua jelas. Kita akan lagi teruskan, kita hanya ada beberapa lagi slide. Dia kata apa lagi seterusnya? Describe personal standard in professional practice. Professional. Yang satu, ada beberapa personal standard. Ini adalah piawai-piawai tertentu yang telah digariskan yang kita harus patuhi dalam kita memastikan tahap profesional itu terjaga. Kita sentiasa mengamalkan tahap profesional. Yang pertama dia kata apa? Must keep high standard of personal conduct, paying due regard to the importance of maintaining patient and public trust and confidence in the profession. Kita kena sentiasa keep the high standard. Sentiasa berprofesional. Kita sentiasa berprofesional dalam semua aspek. Bercakap profesional, tampil appearance profesional, so perbuatan profesional, semua itu ia akan membantu dalam memberi keyakinan, membina keyakinan terhadap kita punya profession. Dan yang kedua, must keep current, accurate and secure record and ensure that they are completed with honesty and integrity. Berbalik pada soal integrity, soal pengendalian rekod, pengendalian dokumen semasa menjalankan history taking, kita nak dapatkan maklumat awal, how we handle this information also will menggambarkan, reflect our professionalism. Okay, so yang ketiga,
Yang ketiga dia kata apa? Limit your work if you believe that your physical, emotional and psychological health is such that your performance or judgment may be affected. Kita kena ada juga satu tahap jika kita rasa kita tak dapat nak laksanakan satu tugas berikut, kita kena admit, kita kena biar anda rasa, "Uish, tak boleh fokus, tak boleh." Kita kena ada professionally, kita kena withdraw, kita kena admit, kita kena rasa tanggungjawab, limit kita ada limit, so kita boleh menerima. So kena sentiasa inilah personal standard yang kita ada as a professional healthcare practitioner. Yang satu lagi, standard yang seterusnya kita perlu patuhi dia kata apa? Must not become involved in any activities that you believe to be unsafe, illegal, unethical, or detrimental to passion. Detrimental means merugikan passion. So kita kena avoid. Kita kena jangan sekali terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang subversive. Aktiviti-aktiviti seperti contoh menjual data. Seperti contoh kita nak manipulasi result. Ini adalah contoh unsafe activity. So illegal, unethical. So benda-benda ni kita kena sentiasa beringat. Tetapi semakin banyak yang kita bekerja, semakin banyak godaan. Trust me, makin banyak orang yang nak cuba mempengaruhi kita. Tapi bila kita bersifat profesional, kita ada prinsip, kita ada personal standard. So mereka ni kita boleh tolak dengan mudah. So jika kita tidak ada prinsip, kita akan gadaikan dan kesannya sudah tentu kesan seperti domino effect. Semua akan terlibat, passion pun kena. Tapi pada masa yang sama diri kita, profession kita, jabatan kita dan seterusnya, government pun kena, keseluruhan sistem. So bila sampai kita dah membuat satu kesalahan, sudah tentu efek juga, bila kesan yang besar, efek juga akan besar. Mungkin boleh disingkirkan as a government servant. Okay, so dia kata yang seterusnya, our personal standard is to ensure that your appearance is such as inspires confidence in passion, reduces the risk of cross-infection, and maintains the health and safety of all involved. Dia cakap berkasar appearance. So bagaimana kita appear, bagaimana kita nak, let's say kita pergi ke clinical site, bagaimana kita nak memastikan bahawa tidak mengurangkan cross infection ini. So itulah cakap perkara bersesuaian. Kita pergi kita pakai selipar, pakai white coat, itu benda yang boleh, benda-benda yang nampak profesional tetapi tidak bijak. Kita pakai white coat, nampak profesional tapi kita berjalan dengan menggunakan white coat itu ke cafeteria. Kita pergi, so benda tu nampak macam gah tetapi tidak profesional. Kerana kita tahu white coat ni di tempat yang sesuai bila kita nak masuk dalam makmal sahaja. So bimbangi dia akan melakukan cross infection, itu boleh berlaku. So benda-benda ni kita kena lihat secara bersama. Dan last kali, we need to pay due regard to the responsible development of resources, human, financial and environmental. Kita kena juga, kita akan membantu meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan juga kita sentiasa is dynamic, orang pencen, semua itu akan berlaku. So kita perlukan perancangan yang baik dalam mengatakan the development, responsible deployment. So benda-benda ni kita kena lihat secara keseluruhan. Okay. Dan last kali, how to describe, okay, the point under the topic describe personal standard in professional practice is personal. Whoever provide independent professional service must ensure that any advertising is accurate, honest, and does not misrepresent that service you offer. So for those who provide independent professional service, dia kata another things that you must be honest. Please, bila kita nak buat, do not overclaim lah, Nah, so benda-benda ni semua perlu ada untuk mencapai the professional standard in professional practice. Okay, so far masih lagi belum ada komen yang ditinggalkan. Saya pun belum pasti apakah sudah jadi, apa sudah jadi dengan anda semua. Anda masih bersama saya ataupun anda sudah ke laut, ataupun anda sudah mungkin ke angkasa, ataupun mungkin sudah merentas negeri. So keadaan anda, saya doakan anda masih lagi bersama saya dalam keadaan selamat, tekun, menelaah, merefer to the slide,
pinch in, pinch out your slide to make sure the size, to adjust the size. Okay, so kita akan teruskan juga. Kita hanya ada lagi 3 atau 4 slide sahaja yang tinggal. Masih ada, sir. Masih ada. Terima kasih Farahin for your response. At least Farahin sentiasa bersama saya. Okay. Tidak kiralah apa jua yang berlaku. Masih lagi bersama. Setianya dia. Terima kasih. Seterusnya kita akan melihat lagi tajuk the discuss the relationship with others healthcare staff. Kita sedang bertanya tentang sendiri. Belum tenggelam lagi. Masih lagi berada di sini, masih belum tenggelam, katanya Khairunisa Hanafi. Tahniah, bagus. So kapal anda kapal yang baik. Okey, masih ada lagi, katanya Ikwan. Terima kasih Ikwan, masih lagi bersama walaupun berada di Sabah, negeri di bawah bayu. Oh. Irfan pula kata okey sahaja. Oh, okey sahaja Irfan. Sweet, short and sweet. Okay, next. Kita dah hampir tamat. Sekarang kita akan berbincangkan lagi the relationship with others healthcare staff. Kita dah lihat tadi personal. Kita dah lihat dengan klien. Sekarang kita nak among the healthcare staff. Bagaimanakah sifat professionalism yang kita perlu ada di kalangan kita punya other healthcare staff. Yang kata apa? Yang pertama, practice collaboratively and communicate effective with other healthcare staff. Saya setuju. Kita kena sentiasa mengamalkan collaborative. Kita bekerja bersama-sama and communicate effectively. Mesti jelas. Komunikasi mesti jelas. Jangan kita tergantung komunikasi kita. Jangan kita bila kita nak menyampaikan sesuatu bersifat tergantung. Ini awak, ini bukan saya, ini awak, ini saya. Dekat ini awak kena refer ni. Ini menyebabkan tidak profesional. Untuk memastikan profesional itu betul-betul profesional, mesti jelas. A refer kepada B. B kena bertanggungjawab. You tak dapat, you kena refer pada C. Macam tu. So kena clear benda-benda tu. Dia kata kena createkan satu environment, practice collaboratively and communicate effectively. Okay, the keyword is there. So another thing is dia kata apa? Putting passion at the center of your work and recognizing and respecting the contributions of all members of the multidisciplinary team. Kena respect. Kita bekerja dalam multidisiplin, respect each other. And then report any concern you have about malpractice or patient safety to your manager or other senior professional to ensure that you follow up such a report where appropriate. Dia kata apa? So, bukan sekadar kita merawat. So, bila kita nak buat report juga, kita kena report everything. Let's say malpractice, ada kesalahan dalam kita punya rawatan pun kita kena report. Inilah kita nak pastikan bahawa kita berlaku adil. Kita kena berlaku secara jujur, honest, integrity dijaga. And last kali, should accept requests for clinical imaging or treatment from named registered healthcare professional if there has been entitled to act in the capacity of the referrer. Such request must be justified. Dalam contoh lain dia kata apa? Let's say bila orang refer somebody, mestilah jelas, mestilah nama yang betul. So bila kita nak refer, mestilah kita refer pada orang yang capable. So dia kata mestilah jelas benda-benda tersebut dalam satu sistem, dalam satu environment. Kena kita cakap kita bekerja secara collaboratively. So kita kena tahu nak refer siapa, nak refer A untuk apa, B untuk apa, C untuk apa, jelas benda-benda ni semua. Inilah menggambarkan professionalism di dalam kita punya sistem. Okay, next. Kita dah hampir tamat. Kita akan terus ke slide yang ke-16. The act that can jeopardize licensure. What is jeopardize? Menjejaskan. Apakah perbuatan-perbuatan yang menjejaskan kita? Dalam konteks kita adalah seorang penjawat awam, seorang medical professional, practitioner. Okay. Dia yang pertama dia kata apa? Violation on code of conduct. Kita melanggar etika, code of conduct. Bila kita melanggar etika, we breach the conduct means the act with need not be intentional or with malice, that is violation. Kita membuat satu
kesalahan. Okey. Maafkan saya, kita take 5 sekejap. Okey, minta maaf, kita akan take 5 sekejap sebelum kita continue yang ni. Mungkin boleh water break. Okey, kita take 5 sekejap. Okey. Okey. Ya, sorry. Sedikit masalah teknikal berlaku. Saya perlu selesaikan dan saya berjaya selesaikan. Okey, jom. Kita akan teruskan lagi objektif yang terakhir. Mungkin dalam 5 atau 6 minit kena-kena kita dah bersiaran hampir 1 jam. Lebih 1 jam 5 minit. So, tahniah masih lagi anda kekal bersama saya 40 mata-mata yang memandang ini. Terima kasih saya ucapkan. Okey, sekarang objektif yang ketiga, kita akan melihat the act that can jeopardize the licensure. Bagaimanakah perbuatan-perbuatan apakah yang akan menjejaskan kita. Yang pertama, violation of conduct. Kita membuat satu perkara yang boleh breach the contract. Yang kedua, perform or conceal. Conceal means that kita menyembunyikan. Kita buat ataupun kita menyembunyikan sesuatu yang illegal or unethical act. So, apakah yang berlaku? Apakah kita tahu tapi kita menyembunyikan, contohnya kita bersubahat dah. So, kita juga akan dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan. Jika ini berlaku dan dipersalahkan, kita mungkin juga akan menjejaskan kedudukan kita. Yang ketiga, there are failure to properly report cases of suspected violence, abuse or injury. Jika kita ada apa-apa berlaku kes yang suspected violence, abuse or injury, kita kena jujur. Kita kena tampil untuk report benda ni. Kita tak boleh benarkan. Kerana jika kita menyembunyikan, kita seolah-olah bersubahat. Okey, so kita tampil dan benda-benda ini semua akan menjejaskan keseluruhan sistem sebenarnya. Conviction of crime, kita terlibat dalam jenayah. Drug offences, possession trafficking, attempts to sell, violence against another individual, murder, attempt murder, assault, sexual offence, sexual assault, sexual coercion, rape, burglary and robbery. So this is not the example of benda-benda yang jenayah. Kita terlibat dalam jenayah. Bila kita terlibat jenayah, our profession pun akan terjejas. Kita akan melihat banyak netizen sekarang pun boleh tahan. Dia pun sentiasa menjalankan kerja-kerja mereka, memberi gambaran buruk kepada kita secara amnya.
Okey, so apa lagi perbuatan-perbuatan yang boleh menjejaskan kita punya profession ataupun licensure? Use of coercion of deceit in the workplace. Kita membuat involve physical forces or spoken sexual threat that restrict another person choice of freedom perform their work responsibility. So kita menggunakan kesempatan, menggunakan kelebihan yang ada ini, mengambil kesempatan lah. Kita menggunakan kelebihan yang ada. Contohnya kita adalah seorang mungkin supervisor. Student praktikal datang kepada kita. Student praktikal mahukan tanda tangan kita. Tapi kita kata, sebelum saya tanda tangan, mesti buat ni. A, B, C, D. Ini tak boleh diterima sama sekali. So, jika anda dapati anda terancam segitu rupa, tampillah membuat aduan kepada kami. Okey, so itu iklan lah, iklan. Benda ni berlaku. Benda ni berlaku dan saya ada pengalaman juga berlaku. Saya menerima banyak laporan daripada pelatih-pelatih kita bila mana berada di lapangan, berada di klinikal, mereka diganggu, mereka diancam. Namun begitu, pada masa yang sama, kita juga harus tidak memberi peluang kepada mereka. Jika kita memberi peluang kepada mereka seolah-olah mereka, ya, so jangan bagi peluang lah, jangan bagi peluang. Kita harus menutup rapat-rapat pintu yang mana boleh mereka masuk untuk menguasai diri kita. Okey, itu kena ingat. Kita kena ada perisai diri juga. So next, to perform act that can cause harm to patient, breach of confidentiality. So kita telah membocorkan maklumat-maklumat sulit. Ini juga merupakan satu kesalahan yang besar. Satu perbuatan yang boleh menjejaskan kita. So kena ingat sentiasa. Okay, dan last sekali, slide yang last sekali pada hari ini. Kita sudah bersiaran hampir 1 jam 15 minit. Kita membincangkan tentang professionalism ini. Kita dah hampir kita telah sampai ke slide yang terakhir, iaitu bagapakah perbuatan-perbuatan lain lagi yang boleh menjejaskan kita punya profession ataupun kita punya licensure. Dia kata apa? Failure to complete require continuing education courses. Contohnya bila kita diberi tanggungjawab untuk belajar. Seperti anda semua adalah sedang mengikuti latihan. Latihan. So jika anda gagal untuk menghabiskannya, anda breach the contract. Kontrak kata 3 tahun kena tamat, anda tak dapat tamat 3 tahun, anda telah mengkhianati kontrak, means that perbuatan tersebut tidak boleh diterima dan perlu ada tindakan susulan. Dan last kali, breach of care or breach of contract. Saya telah jelaskan tadi. So, saya rasa itu saja untuk pada hari ini. Jika ada nak tanyakan soalan, mungkin anda boleh tanyakan soalan. Kita buka untuk soalan, soal jawab 5 minit ataupun 2 minit jika ada. Jika tidak ada soalan, saya akan tamatkan sekejap lagi. So, tahniah kepada 43 mata yang memandang. Anda telah berjaya. Anda telah menguasai apa yang kita belajar pada hari ini. Saya simpulkan kembali secara ringkasnya. Kita membincangkan 3 perkara pokok. General Principle, Professional Code of Conduct, and then kita last kali kita juga bincangkan the act that can jeopardize licensure. So, jika tidak ada soalan, saya sedang monitor di ruangan komen. Belum lagi ada soalan. Jika ada soalan, tulis soalan. Jika tidak soalan, mohon tulis juga tidak ada soalan. Untuk saya membuat kesimpulan dan menamatkan sesi ini. Saya masih lagi menunggu komen daripada anda semua. Dan harapan saya anda semua masih lagi bertenaga. Anda mempunyai idea, you can go to the event. Sir, saya ada soalan. Tadi saya ada explain tentang giving relevant for tugas menerangkan hasil. I'm clear, sir. Yes, saya tahu. Sentiasa clear katanya. Okey, ada soalan kita beri perhatian. Saya ada soalan tadi, saya ada explain tentang giving relevant information. Tugas menerangkan hasil pilihan X-ray kepada pesakit bukan tugas pegawai X-ray kan. Tepat sekali Ain Syahirah. Pada pendapat saya, pada pengalaman saya, tugas menerangkan hasil pilihan X-ray jelas bukan tugas juru X-ray. So juru X-ray ataupun namanya pegawai X-ray, bukan pegawai X-ray, kita panggil juru X-ray. Dia hanya bertugas untuk
capture the image. The explain, maybe the doctor or radiographer will explain or will report the image. So kita kena jelas tersebut. Walau bagaimanapun, jika ada perubahan polisi, mungkin ada tugasan yang diberikan, ya, ia akan berubah dari masa ke semasa. Namun apa yang saya boleh beri jaminan di sini, kita tidak sampai mereport, kita tak perlu report, kita hanya perlu tahu dan kita perlu komen. Mungkin untuk apa ni, perbincangan di kalangan kita boleh. So kita untuk patient, there are, the more proper doctor will continue, we deal with the patient. But among us, maybe we nak buat kajian, it's no problem, I think. Okay, so terima kasih Ansairah for the soalan. Terima kasih juga Irfan for you are clear already. So I think that's all for today. Thanks for your time. You can watch this lecture again and again, because I will put this video on my YouTube channel, and then I will make it permanently to the public, and then you can watch it again during your leisure time, maybe after you download the lecture slide, and then it's more easier to you to understand. And then thank you for very much for your support. Please, if you think that you're happy with the, with the video that I provided in my channel, please subscribe, like, and comment, guys. Okay, I think that's all for today. Maafkan saya jika ada salah silap. Semua yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah dan buruk itu dari kelemahan diri saya, dan saya akan memperbaikinya dari masa ke semasa. Thank you, Randy Fernando Ribin, for your comments. See you again. Very clear. Wow. For your evaluation, I'm happy, dan saya menjawabkan saya lebih bersemangat. So, jumpa lagi di siri lecture akan datang. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi.